وسوس له فأهبط إلى الأرض لما تلقى آدم كلمات من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال بعض المفسرين أنها الآيات التي في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأهبط إلى الأرض. وقيل أنه أهبط في العصر ولم يأتي المغرب إلا وقد أذنب آدم ذنبا. ما معنى هذا الكلام؟ ما المقصود؟ مقصود يعني كلام أننا بشر نخطئ ونصيب. إن أخطأنا سارعنا بالتوبة وبادرنا إلى الله وبادرنا بالرجوع إليه، وإن كنا على صواب وفعلنا الصحيح نحمد الله عز وجل أن وفقنا للطاعة. نحمد الله أن وفقنا للطاعة. في هذه الآية لو ركزنا فيها إياك نعبد وإياك نستعين، هنا قدم العبادة إياك نعبد، هذه للتوحيد لا إله إلا الله، إياك نعبد. طيب الإنسان أحيانا يغفل عن نعمة عظيمة من نعم الله له. ما هي؟ نعمة التوفيق. نعمة التوفيق. الله عز وجل لو لم يوفق أحدنا للصلاة، لو لم يعن أحدنا للصلاة، لو لم ييسر لنا أمر الصلاة ويعطينا الصحة ويعطينا الهمة في قلوبنا لما صلينا. هذه من نعم الله. وإياك نستعين، فأنت تقول سبحان الله، نعمة من الله عليك وفضل من الله عليك، يستحق ربنا الشكر أن ألهمنا تسبيحه وذكره. الدعاء لما تدعو الله عز وجل، بعضهم يقول يدعو الله عز وجل مرة مرتين ثم يترك، يقول لا يستجاب لي. اعلم أن من توفيق الله لك أن ألهمك الدعاء. يا الله ارحمني، يا الله أنا عبدك الضعيف، يا الله أنا مقصر، يا الله قوّني، يا الله أعني. إلهام من الله لك، نعمة يستحق ربنا الحمد عليها. ولذلك قال أول سورة الحمد. الحمد كل الحمد لله رب العالمين. إن عددت نعم الله، النعم تعدها نعمة البصر، متى سيمليها ما شاء الله السمونيا هالها صح، كل شيء أرى. دينجر كان ما شاء الله، هذا أنا سنيك برفيوم باغوس، أنا أكل أطعام أتلذذ، هذا ما شاء الله لذيذ لذات. سيا مكان سيا جلال نعم من الله عز وجل. إني في بدنك التي تراها. طيب نعم أضرب مثلا وإن طال الكلام. تخيلوا يعني هكذا خيال حلم. الإنسان كتشل إني جيجي تنقل كتشل كتشل جيجي. تخيل إني جيجي هذه تكبر وتكبر وتكبر لا تتوقف، يعني تكبر على طول. كيف سيكون شكل الإنسان؟ كيف ستكون شكل أسنانه هكذا صح؟ تكبر tidak stop tidak berhenti تكبر. كيف ستكون أسنانه هكذا صح؟ إذا كبرت. هذه نعمة من الله أن وفقك وألهم فيك غدة صغيرة، هذه تضبط نمو الأسنان العظام. هذا إنسان في تركيا طوله 2.40 متر، طويل، سيارة خاص، بيت خاص، مسكن خاص. إذا جلس لا إله إلا الله. والله مثلا إنسان عنده مشكلة في نمو العظام، نعم من الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله في الصحة فقط، في الصحة لا تحصوها، في الدين والإيمان والعلم لا تحصوها، في الأرض لا تحصوها، في السماء لا تحصوها، لا تحصوها. لا يمكن أن يعد الإنسان نعم الله عز وجل عليه. فنعمة الله أن وفقنا هذا اليوم وأتى بنا إلى هنا. أنا من اليمن
وأنتم من هنا سبحان من جمعنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Allah telah menurunkan untuk kalian kitab, sebuah buku fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada dzikrukum. Kata para ulama, dzikrukum ini pada kata ulama tafsir bahwasanya dzikrukum ini artinya adalah di dalamnya itu ada kemuliaan kalian. Di dalamnya itu ada kenaikan derajat kalian. Yang artinya bahwasanya umat-umat selain muslim itu terlihat jelas pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada zaman kejayaan Islam, ketika penduduk muslim mereka semua mengamalkan Al-Quran, mereka semua berakhlak dengan akhlak Al-Quran, maka terlihat jelas bahwasanya umat-umat selain Al-Quran mereka sangat mengagungkan orang-orang yang beragama Islam. Mereka sangat menghormati, bahkan mereka ditakuti. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika akan perang pun, musuh yang sudah mendengar bahwasanya jarak sudah semakin dekat, ketakutan mereka semakin tinggi. Ini dalil atau menunjukkan bahwasanya umat selain Islam pada zaman ketika orang-orang muslim mengamalkan Al-Quran, mereka mendapatkan kemuliaan pada sisi umat-umat lain. Akan tetapi بعد نصف ساعة. بعد الساعة. بعد نصف ساعة. لا أنا أقصد يعني عندنا مثلا نتكلم إلى المغرب لا بأس، أو هناك وقت مثلا أو هناك ينتهي بعد نصف ساعة. هذا هنا لا بأس لا بأس. والتلقين هذا بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب التلقين. Jadi talqin pada setelah salat maghrib. Talqin pada isya, pada maghrib makan. Al-akal pada maghrib al-asha. Pada maghrib istirahat. بعد المغرب العشاء. والتلقين متى؟ Pada al-isha. Pada al-isha. setelah صلاة العشاء. Ya. تلقين. bagus. أهم شيء التلقين. Talqin هذا أهم شيء. Paling penting talqin katanya. Nah, oke. Kemudian setelah tadi bahwasanya umat Islam yang mengamalkan dan mengerti apa isi Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi di pandangan umat-umat lain. Akan tetapi bukan berarti bahwasanya kita ini salah, kita ini seperti malaikat, kita tidak melakukan kesalahan, tidak. Ayah kita Adam, Allah menciptakan Nabi Adam itu berada di dalam surga, dan di surga itu tidak haus, tidak lapar, nyaman, tenang. Karena seorang manusia di dunia ini termasuk tujuan besar mereka adalah untuk mengisi perut mereka, Dan banyak orang yang tertipu di dunia ini karena memikirkan perut. Tapi Nabi Adam sudah berada di surga, tidak lapar, tidak haus, nyaman, tenang. Dengan keadaan kondisi yang seperti ini, ketika syaitan datang kemudian menggoda atau memberikan waswas kepada Nabi Adam, di sana ada pohon yang bisa memberikan keabadian, kemudian kerajaan yang tidak akan runtuh, maka Nabi Adam pun mulai tergoda dan akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Adam yang sudah berada di dalam surga yang sempurna, tidak ada lapar, tidak ada haus, nyaman, tenang, tapi di situ masih bisa bermaksiat kepada Allah. Apalagi kita di dunia ini yang kita memiliki hawa nafsu, yang kita dalam kondisi sangat kurang seperti ini, maka sangat mungkin untuk kita berada pada kemaksiatan. Makanya Allah juga menciptakan seorang hamba itu untuk beristighfar kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, maksud dari perkataan ini bahwasanya kita ini adalah manusia dan kita itu bersalah. Maka kalau kita melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat, maka langsung kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita dalam keadaan bertaat, kemudian kita alhamdulillah bisa melakukan ibadah-ibadah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah yang paling besar juga adalah taufik, di mana kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kita duduk di sini pun
saya dari Yaman dan kalian dari Bekasi, kita bisa berkumpul di tempat ini itu atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di tempat ini. Karena kalau dilihat sepertinya nggak mungkin saya dari Yaman, kemudian jauh kita dari Bekasi, tapi kita bisa dikumpulkan di tempat hutan seperti ini, masya Allah, untuk belajar Al-Quran. Karena ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik inilah yang banyak manusia itu lalai. Banyak manusia lalai dari nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia doa, kemudian doanya tidak diijabahi, dia merasa doanya tidak diijabahi, dia di situ lalai bahwasanya dia bisa berdoa pun karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sendiri itu merupakan ibadah. Doa sendiri itu merupakan ibadah. Bahkan ada sahabat yang mereka berdoa tapi tidak berharap bahwasanya doanya itu diijabahi, tidak. Mereka itu berdoa karena mereka ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah doa itu sendiri. Kemudian Syekh berkata, iyyaka na'bud. Di situ iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu adalah untuk tauhid, bahwasanya hanya Allah lah yang kita sembah. Hanya Allah lah kami hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Dan di sini adalah banyak orang yang lalai karena nikmat yang karena nikmat yang paling besar adalah kita bersyukur karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang kita rasakan saja di tubuh kita ini, mata, hidung, telinga, gigi, bahkan Syekh tadi berkata bahwasanya gigi saja ini sudah terdapat nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan seandainya gigi kita ini terus tumbuh, maka akan sepanjang apa gigi kita? Terus tumbuh. Ketika gigi kita kecil, itu akan tumbuh sampai pada posisi besar seperti ini, sudah dia berhenti tidak tumbuh lagi. Dan bayangkan seandainya gigi kita terus tumbuh, sepanjang apa gigi kita itu akan tumbuh. Kemudian bagaimana kondisi wajah kita ketika gigi kita melebihi dagu kita. Dan di sana juga ada seorang tadi VI balad ya, Turki ya, di negara Turki itu ada orang yang tingginya 2,5 meter, orang kaya, punya mobil sendiri, punya rumah bagus, tapi dengan tinggi 2,5 meter itu tidak wajar. Ketika berdiri, ketika duduk itu susah. Maka di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan posisi tubuh seperti ini. Maka kita kembali lagi bahwasanya wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Ini yang kita rasakan di badan kita. Belum yang di langit, kemudian yang di bumi, yang di sekeliling kita, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. إن شاء الله تصلح مرة ثانية. هذا إن شاء الله tidak masalah. إن شاء الله. إنه السؤال يجي ويختفي. طيب.